cash out tayo na. Cash out tayo, cash out, cash out. Yun pa rin, Dok. Okay, cash out. O muna, Acosta. Acosta. Justin. Next, Bangilan. Paldo. Next, Milian. May pang Jane. Ay, happy birthday. Next, Sarah. Paldo. Oh, next. Bakiran. Two, three. Bakiran, laki. Bakiran, bakiran, laki. Okay, next. Selmo. Bertuben. Baria. Paldo tong mga to, paldo. Baria. Oh, Bakiran. Bakiran. Cash out. Sooma. 1 free throw. Okay. Last. Javier. 1 free throw. Sino pang wala, Dok? Okay. Okay na. Milan na yan, Milan. Okay, so paldo itong mga players na to. Kaswerte naman, may mga ganito silang mga natatanggap. Isang palakpak ako kanina. Oh, isang palakpak. Okay. Yes, shoutout sa lahat.